This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जोगावे सोई तरे कल कले सत बनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेदन जानई जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगमा पार रूप रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम और बंद गिरा स्वामी आजे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सदगुरु पदमा धाम सतनाम आदि अनादि जुगदि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई सब परम धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना हरव खरव दंड राधा स्वामी मिल गए बोला सप्त पुरुष चौथे पद बासा संतन का वहाँ सदा विलासा वो घर दर तया गुरु पूजे दीन बजे जहाँ चरत दूजे आगे अलिख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत सितारा संत सुरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल तुम्हारी सूरत हुई अति करम गनानी पुरुष नामी जाय समानी और मंद राधा स्वामी आज जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सदगुरु पदमा धाम सतनाम करूं वंदे राधा स्वामी आदि बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार साधु संग मोहि देव परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ मूर्त आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा साथ बार बार बल जाऊं तन मन अरु चरण पर क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जैसे कृपा करू धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करू तुम देव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीना दीना नाथ हाथ को हाथ मान कर अमरा खोलित नाथ दीन दयाल कृपानिधि राम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं मोड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिने और न दूसरा अब करो दया मोर तक तुम द्वारे विलम्ब करो दया करो मेरे माया देव प्रेम विदा
दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साधु संग मोहि देव परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम्, गुरुर्देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन तस्मै चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परमनस्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमशिवदं केवलं ज्ञानमुक्तं, गङ्गातीतं गगनसदृशं सप्तमस्याद्लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। कृष्ण गोविंद गोविंद बोले, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले, राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। नाडले मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि, हरे नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल अधर्म कुकर्म छाड़ रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। छाड़ रे मन भवेर आशा, अजपना में कर रे राधे गोविंद नयना मेरे सदा आसुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। छाड़ले मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि, हरि बोल 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 हरि बोल। हरे नाम परम ब्रह्म विवेक धर्म 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 छाड़ रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले। छाड़ले मन भवेर आशा, अजपना में करो रे राधवो 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 राधवो।
রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে নাই নয়ন সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ जय गुरु वर्तमान नाम रो समय हो जाइए। जय गुरु वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करचंती श्री विश्वनाथ महापात्र भाई नालकोर। बाबा जय गुरु सुबुची तो जय जय गुरु सुबुची सुबुची आज्ञा आज्ञा परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर चंद्र को श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण पाठ अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं सावधान हुओ ठगी जीव तुमर ठाकुर तो जागृत नहेले केही तुमर केंद्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइब। सत्यानुसरण तुमे अन्य निकटर जेपरी पाइबाकू इच्छा कर अपर को मध्य सेहीपरि देबाकू चेष्टा कर एहीपरि बुझी चली पारिले ही यथेष्ट आपे आपे समस्ते तुमको पसंद करिवे भल पाइबे निजे ठीक रही समस्त को सद्भाव खुशी करने को चेष्टा कर देखिबो समस्ते तुमको खुशी करने को चेष्टा करछंती सावधान निजे तो हरई काहार को खुशी करा को जाओ नहीं ताहले तुमर दुर्गतिर सीमा रहिबो नहीं। जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर परम राधा जगज्जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा और इष्ट परिवार सभी रातुल चरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज ऑनलाइन सत्संग युक्त थिबा समस्त ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेमी सुधी वृंद समस्त जनाए अंतर जय गुरु और यथायोग्य प्रणाम। आज टीम इष्टि चेतना अनुकूल 45तम दिवस उपनीत होती इति अवसर भगद्रवादी निवेदन करछंती अनुगुल राणीगुड़ारू मानकर अति आपणार वर्षियान गुरु भ्राता श्री राजकिशोर दास भाई पारिवारिक मंगल परम पिता प्रार्थना जनाए आ केन्द्रापड़ा आली अंचल भगद्रवादी निवेदन करछंती श्रीमती इंदुमती विश्वाला तांकर सुपुत्र आयुष्मान तापस विवाह उपलक्षे भगद्रवादी निवेदन करछंती
से तापस भाई कर दाम्पत्य जीवन एवं श्रीमती इंदुमती मां पारिवारिक मंगल निमंते परम कारुणिक पदारविंदरे प्रार्थना जनाए। आज आम सहित युक्त अच्छा मुख्य वक्ता सत्संग प्रवीण कर्मी श्री सागर कुमार पतिदादा दादर मुंबई प्रार्थना समय 7टा थिबारु तेणुकर आम समय को आज एजेंडा परिवर्तन करछु। आपण माने सहयोग करिए बोली आशा और विश्वास। प्रथमे भजन परिवेशन करिवे तापसी चक्रवर्ती माँ नदियारू, तापरे मुख्य आलोचक भाव रहिबे आम मानकर सागर कुमार पतिदादा सहप्रतिनिधि मुंबई, तापर कोरस परिवेशन करिवे विश्वेश्वर राय दादा सहप्रतिनिधि कलिकतारू, तापर मुख्य आलोचक तापर आलोचक रहिबे आम सहित सत्संग सहप्रतिनिधि पर्सियान ऋतिक देवता अनुगुल निमाचरण बेहरा दादा। यही भली आज सत्संग अनुष्ठित हम। वर्तमान अभी मैं विनती करता हूँ श्रीमती तापसी चक्रवर्ती माँ रानाघाट नदिया से एक भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु माँ। साउंड क्लियर आ रहा है ना? आ रहा है माँ, पूरे क्लियर है। अच्छा। उपस्थित सभी को मेरी आनंदित जय गुरु। मैं आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की रचित एक गाना गाने की कोशिश कर रही हूँ। আপন কেহ নাহিয়া ভবের ঠান্ডা ছাড় মন তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় তিনি ছাড়া এই দুনিয়া আপন কেহ নাহিয়া মন তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় মন তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় ভোলা মন রে ভবের ঠান্ডা ছাড় মন তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় তারে ছেড়ে ফিরিস একা তোর দুনিয়া রয়েছে ফাঁকা রে তুই তারে ছেড়ে ফিরিস একা তোর দুনিয়া রয়েছে ফাঁকা রে এলো মেলো ঘুরিস ফিরিস তুই এলো মেলো ঘুরিস ফিরিস তুই অহংকারী করলি সার তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় মন তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় ভোলা মন রে ভবের ঠান্ডা ছাড় মন তুই ভবের ঠান্ডা ছাড় দেখে শুনে বুঝে ও শেষে যাকে দেখিস তাকে হেসে রে দেখে শুনে বুঝে ও শেষে যাকে দেখিস তাকে হেসে রে আপন তম করতে মরি তুই
আপন তম করতে মরি আপন যে চমৎকার তুই ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় ভোলা মন রে ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে রইলি বসে অঙ্গিরে পরমার্থ ছেড়ে দিয়ে রইলি বসে অঙ্গিরে ফাঁকির বোঝাই হলো ভারী তো ফাঁকির বোঝাই হলো ভারী ভাবিস ধরবে সাথ আছে কার ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় ভোলা মন রে ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় এখনো তো আছে বেলা ছেড়ে সব ভূতের খেলা রে এখনো তো আছে বেলা ছেড়ে সব ভূতের খেলা রে মহেশ্বরে নিরেশ্বর মহেশ্বরে নিরেশ্বর নইলে রক্ষা নাহিয়া মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় ভোলা মন রে ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় ভোলা মন রে মন রে আমার ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় ভবের ধান্দা ছাড় মন তুই ভবের ধান্দা ছাড় जय गुरु। जय गुरु माँ। आप एक बेहतरीन गाना गाए, ऐसे आप गाना गाते रहिए और कोई भी टीम इष्टि चेतना में आने के लिए निवेदन करता हूँ। आपके सार्विक मंगल के लिए परमपिता के पास प्रार्थना करता हूँ। एबे आम सहित युक्त अछंती जय गुरु माँ। एबे आम सहित युक्त अछंती दादर मुंबई रु सत्संग सहप्रतिनिधि सागर कुमार पतिदा, तांको निवेदन करिवि जाजन तोली रखिबे। जय गुरु। जय को गुरु भाषा रे कहले हो? को भाषा रे कहले हो? दादा ओडिया कहंतु। अच्छा ठीक अछि तारे ना बेंगली भी अछंती पुणी सेत भाई हो जा दादा बेंगली कम अछंती बुझी पारिबे, ओडिया कहंतु मैक्सिमम ओडिया। ठीक है चल ठीक हो।
परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर मोर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री अविंद दादा एवं ठाकुर परिवार समस्त रातुल चरण रे मोर आंतरिक प्रणाम। उपस्थित ऋत्विक देवता मंडली, कवि मंडली, माँ भौणी, छोट छोट पिला समस्त मोर यथास्थान प्रणाम, श्रद्धा, स्नेह। आज जे जो माने निवेदन करचंती सत्संग ऑनलाइन, जो ऑर्गेनाइजर माने हमार समस्त अटेंडीज मानकर मंगल कामना करे ठाकुर श्री चरण रे। आउ किछि दिन तळे प्राय 10-15 दिन तळे गोलक भाई हमर कहिले तो आ मना करी हलेन ठाकुरन कथा दीपद कहिवार अछि आउ किछि नाही। आउ वर्तमान तो जो सुओ छुटीची इष्ट कर्मर जो 3.5 कोटी आचार्य देव आवाहन करचंती यार उपरे हमर कर्म अनुष्ठान चलिबो कहीं ना दीर्घ 8 मास धरी हमर चलीची 8-9 मास धरी माने ऑनलाइन सत्संग तो लोक माने जिमित उटे विलासिता भाव रे उटे हियाउथिला एटा किछि उटे भाईबार नाही किंतु आमे भाबुथुलो ह सखाळे संध्या आनंद करिवु, भजन कीर्तन सुनिबु, आलोचना सुनिबु नले कहिबु बस एतिकी। किंतु आम ऊपर कांधर जे भार देले ए दायित्व देला माने ही आमे रास्ता खोजिबा किमिति कोन करिबा। कारण ए कोरोना पई जहाँ भी ए कोरोना तो किछि न आउरी बड़ बड़ जिंस माने ठाकुर कहि कि जाइचंती जे माने कहि कि जिबे कोठी ठाकुर अछंती कोठी जाय नाती तो ठाकुर कहिथिले जे ए जो कलिर प्रभाव चलीची आउरी घोर माने रहिची माने तार इफेक्ट आउरी केते बड़ बड़ भाइरस कोन एखिनी आपण देखंतु कम्युनल रियट केबे भी लागि जाय पारे, थर्ड वर्ल्ड वॉर लागि जाय पारे सेपटे को कंट्री कोठ कोन करूची आपण समस्त जानि छथि। बॉर्डर रे डेली लोक मरुचंती केते दुखर विषय। आमे माने कहूचु ये हीरो से हीरो किंतु रियल हीरोज आर दोस सोल्जर्स। और ठाकुर कहले भगवान के लिए मरना तो आसान है लेकिन जिंदा जो रह सकता है उसे तो शाबाश। तो हमें प्रभु को पई बंची रहिबा तो प्रभु को पई बंचियार माने हला तांको जिंस को तांकर वार्ता को प्रत्येक घरे घरे पहुंचेबा। प्रत्येक घरे घरे जीए भी आम संस्पर्श रे आसी फोन रे हो फिजिकली हो आम पाखरे एई आमे फोन रे जण सार कथा होचु, वीडियो कॉल रे आउ टिके क्लोज होचु, आउ जेतरा फेस टू फेस आमे फिजिकली देखुचु ताकू आमे सामना सामनी हेले आउ टे क्लैरिटी आछी ना ये फेक नुहे जिंसटा रियल अछि आमे तासे कथा होचु तो इम्पैक्ट पडुची। जेते तत्व आलोचना करिबा जेते आलोचना जेते सुंदर लागिबो बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर मोटिवेटेड बट आचार्य देव वांट्स टू बी डेडिकेटेड। हमर डेडिकेटेड भावटा तेबे ही आसीबो खाली मंदिर रहि गेले डेडिकेट हे गेली सेटा नुहे। डेडिकेट मनटा को सब पे तांग चरण रखते पड़िबो। आउ ए जो जप ध्यान दे कि ही सेटा संभव हो। आपण जेते जहा करंतु यदि साधन भजन ठीक रखचंती ताले सब किछि ठीक अछि। श्री श्री बरदा परम भक्त ठाकुरंकर तांकर संस्पर्श रे भी बहुत रीति दादा अछंती माने जांग संगरे भी मझरे मझरे हमें कथा हो माने बहुत जिंस तांग ठारू जानी हुए बहुत सुंदर सुंदर छोट छोट कथा। तो श्री श्री बरदा को जणे नालिश करले जे श्री श्री बरदा को जे एई लोकटा भारी नुंगरा से लैट्रिन फैट्रिन परिष्कार करे ना आ घर माने तांकर नुंगरा कर रखे। तो श्री श्री बरदा थरे काहा को पठेले कि निजे गले जानिते पाइले जे से लोकटा किंतु बढ़िया रकम नाम ध्यान करे आ ठाकुर को खूब सुंदर भाव रखिछि। ता सिंहासन ठाकुर सिंहासन को बहुत बढ़िया रकम रखिछि। बरदा आ किछि कहलेनी। बरदा कहले जी एते समय माने भलो भाव नाम ध्यान करे तार भूल को मु भूल बोली धरे ना। माने केते गुरुत्वपूर्ण कथा आपण चिंता कर देखंतु गुटिए कथारे माने सब की समाधान। एई जो जजन जावेन इष्टवती सस्तेनी सदाचार तर स्टार्टिंग ही हैला जजन रु हमें भोर उठी की आगे नाम ध्यान कलु एटा तुरतुरिया काम नुहे जे हाँ नाम ध्यान कर देकी फटाफट इष्टवती दे देली सरीला मोर आज से दिन रे मु सेव अछि ठाकुर को मु माने पे कर देछि दक्षिणा गुरु दक्षिणा सेटा हेले होबनी। हमको आगे निज भीतर जागृत करिया पड़िबो। सेई 45 मिनिट्स हो घंटे हो ठाकुर को राति रे सुइला बेले निहाती सेइत पई जेते शीघ्र खाई देले हल्का खाइबा कथा आउ खाइबार निहाती 2 घंटा पर सुया कथा एटा साइंस कहूची केना पेटर एक्टिविटी न माने हेला पर केना एक्टिविटी बंद हे जाय बोली हजम हेना सेटा सड़े ता भीतर तमे 2 घंटा हेले तार एक्टिविटी हेला पर आमे सु आ सेटा हजम हुए। तो ठाकुर जिंस को बुझिया हेले हमको आगे जप ध्यान करते पड़िबो।
जप ध्यान कले आमे निजको आगे जाजन करिया मु अक्रोधी मु अमानी मु निरलस मु काम लोभित बसी आगे निजको जाजन करी तापर ठाकुर को भोग लगला पर लोक जाजन करी तो आमे सब लोक माने जोठी श्री श्री बाबादा कहते दिजन रीति जदि झगड़ा लगुच बुझा कहारी भीतर ठाकुर नहांती जदि जड़े भी सेठी ठंडा पड़ जाती जड़े भी जदि ठाकुर मुखी होता ये न था यही सब कथा ठाकुर कौन कहते करिया कथा सेटा तो ठीक अच्छे किंतु गोटा कही ना माने मना कर प्रति हमर विशेष नजर रखार अच्छी ये जो हमर जो प्रतिलोम विवाह एटा गोटे एते दुर्दांतिया जिनस आमे जेते सुंदर सुंदर बाणी भी कहले भी से लोक रिसीव करि परिबनी से प्रेम रो बस रे आसीबनी से लोक एते डेंजरस आजिकली हजार हजार आपण फिल्म इंडस्ट्री देखंतु जोट देखंतु एटा मु ओपनली कहूची खराब किछि भाईबार नाही आजिकली कोन चालीची किए डांसिंग स्टार हवा को जाउची तो के सिंगिंग स्टार हवा को जाउची आम सत्संग रे मुकम करोति वाचलम पंगु लंगेते किरी समस्ते एठी वाद्य यंत्र बजचंती समस्त को चांस दिया होची कहिया पई समस्त को चांस दिया होची बजेया पई एटे सुंदर मां एते सुंदर गीत गाइले भाव परिवर्तन हेगला माने जो स्टार्टिंग टाई एते सुंदर हेगला किंतु हमरो अंत भला तो सब भला तो से अंत भला हवा पई हमको से साधन भजन दरकार ए नाम ध्यान भीतर दे कि ही सब जिनस को हम धीरे 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 एब्जॉर्ब करी चलीबा तलवार भी दरकार और ढाल भी दरकार नाम जप करले हो तो हमरो तलवार टा बहुत माने शार्पन हे गला किंतु नाम ध्यान न कले आमे समस्त जिनस को निज भितर केंद्रीभूत करि परिबानी ठाकुर केते कथा कहि गेले केते कथा आमे यदि खाली सिंपली उषा निशा मंत्र साधन चला फिरा जप एईटा को ही आपण मानि चलंतु बिल्कुल से दिन कोनोसी रिहाई देबेनी निजको केबे भी निजको माने 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 काहा को शासन करा पे दियंतुनी निजको निजे शासन करंतु काईना आपण को आउ के शासन करले होय तो आपण शासित न हेई पारंती तो ठाकुर एते दया नहीं के आसचंती एते लिटरेचर आगुर हम भाबुथुलु जे मंदिर को जीवा घंटा पिटी देबा नडियाटे फटे देबा जे कोनोसी मंदिर सेटा हेगला पूजा चिता चित कर देकी जा सेटा किंतु वर्तमान जे एते सुंदर आमे साधु माने जे कि शिशि दादा को देखुछु आमे संसारी सन्यासी किपरि हुंती तांको देखिले जणा पड़े सिंपली बसतांती माने गॉर्जियसली सिंपल एते हाई फाई व्हाइट इज सो माने माने पायस मैं तादर गुटे स्पॉट लागले देखा जाए वाइजली फुलिश भाबे बसतांती और एबनॉर्मली नॉर्मल माने सब किछि जानि थांती किंतु माने तांको भितरे सब जगह रे तांकर ट्यूनिंग चलथाय आचार्य देव गुटे जगह रे बसी की सारा ब्रह्मांड रे बसतांती थरे कले आज आसाम रे सत्संग होउची आ ए लोकटा कहि पारनी बोली ता मन खराब हेजी तांको गुटे फोन करी जणे दियो दे ए भला कथा तो तेले जणेले दिले टाइम देखिले टाइम टा मैच हैला तो मालिक सेठी बसी की आज कोटी कोटी ए भला इंसिडेंट आमे जत्ती की मासे धरी की सुनिलुनी आमे तो समस्त श्रोता ही वक्ता हेगलुनी आउ आज माने कहिया पय विशेष किछि नाही एटा एखिनी कर्मर समय आपण समस्त मोर अनुरोध समस्त चेष्टा करंतु प्रत्येक दिन जणे दि जण तीन जण 10 जण लोकन को दीक्षा करया पय आपण चेष्टा करंतु आशीर्वाद अछि आपण विश्वास करिवेनी जेबेठु आचार्य देव आशीर्वाद आछि तापरे एई माने माने एई दिन मनीष जे आपण सम्मुख रे कहिवार टिके माने साहस करि परछि माने ए पाखरे गुटे गार्डन अछि 5 गार्डन बोली गुटे शिवाजी पार्क अछि विभिन्न प्रकार तो जाय से टिके सकाळे मॉर्निंग वॉक भी हुए बट मनर था जी में ठाकुरन कथा दि तीन जण कहि के आसे सेही जगह केते इंजीनियर केते डॉक्टर केते टीचर्स केते स्टूडेंट माने आसीचंती दीक्षा नैचंती एई सत्संग भवन रे दादर रे आपण माने भी चेष्टा करनु काई ना ठाकुर कहउछन याठो बड़ कथा नाही मंदिर केते कोलु केते कलेक्शन कोलु कि मनीष चाष ठाकुर कहउछन मनीष चाष आगर दरकार धान चाष तापरे आगर सत्ता को बंचेबा मनीष बंचिले तो जाके बंचेबे आ यदि मनीषर मनीषत्व ही न रहिबो ताले से कोन करिवे एते डिग्री डिप्लोमा नै कि बा एते हायर पोस्ट रे रही कि कोन करिवे ए तांको भितर आज दया भाव रो अभाव रहिछि आज लोकन भितर आज ऑनेस्टी रो अभाव रहिछि क्लीनलीनेस रो अभाव रहिछि माने सेही अभाव को माने पूर्ण करया पई प्रभु आछंती ईश्वर आछंती समय खूब कम एठी तो 7टा रे प्रार्थना जहा दादा कहउथिले आपण माने समस्ते लागि रहंतु आमे समस्ते मिली मिसी करि पारले ए 3.5 कोटी आचार्यंग पार्टीरु श्रीमुखरु जो बाहर ची कथाटा आमे ताको पूर्ण करि परिबा आज भी जणे मते निष्पत्ति नैचंती आसिया पय ठीकी तो चेष्टा करनु टिके 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 करिकी माने ए दुई जणे दुई तीन जण जते निजे अनुभव करि पारुछ तो आपण समस्ते पारिबे
कहीं आमे समस्ते ही सही माने निर्भुलता भितरे आमे सॉरी माने भूल भितरे भी आमे निर्भुल होवा पई चेष्टा करूछु सही पुरुषोत्तम को धरिकी जे कि निर्भुल आइडेंटिटी तांकर कोनोसी तुलना नहीं आज जो धारा हम पई रखी गले से तांकरी रूपरी लीला करचंती श्री बड़दा श्री आचार्य देव श्री बाबादा श्री गोविंदा एंको भितरे केते कथा अछि एखनी कहिले न सरे माने से माने केते दूर दृष्टि रखी गुटे कथा कहती हुए तो से लोक ताकू केते वर्ष पर रियलाइज करे मते ए भलिया कथा कहिथिले काहे कहिथिले सेटा हम तो निम्न चिंता निम्न लेवल रे थांती तो हम धरि पारुना तो हमर से लेवल टा को बढ़ाइते पड़िबो सेही मेडिटेशन हला वन ऑफ द बेस्ट थिंग ए नाम संग युक्त यही नाम निज नाम है। आज प्रार्थना केड़े सुंदर प्रार्थना करथले बहुत भल लागला मिश्रा दा बहुत भल लागला कहले जे यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई केड़े बढ़िया छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपा नामे करो नेशा माने ठाकुर तो एवढे कुछ कथा कहला भितरे भी करियार अछि प्रैक्टिस एई प्रैक्टिस तो ता बेले कोन हो ना हमर खराब चिंताधारा टा कमी जिवो श्री बड़दा कहते जमी बंचा निश्वास प्रश्वास दरकार इष्ट कर्म नामजप दरकार नामजप न भेले आपण काम करि परिबेनी यही साधना रो यदि उन्नति करने चाहिए ताले कपटता हमको त्याग करते पड़िबो मन मुख सब बेले बी फ्रैंक टू टेल बट विद अ स्वीट टंग कहा को भी आज देश रे से आत्मीयता बहुत माने अभाव हेची किंतु धीरे धीरे सेटा रिकवर भी होची आमे धीरे धीरे अपलिफ्ट होचु अपग्रेड होचु एही पुरुषोत्तम को ठाकुर को धरिकी आज केते लोक जे परिवर्तन होचंदी केते रत्नाकर जे वाल्मीकि होउचंती हेइचंती आउ होउथबे अनंत माने काल धरी आमे तांको जे उपभोग करि परिबा आहुरी आहुरी कर्म भीतर दे किंतु कर्म ठाकुर गोटे जायर कहले जे मु आज विशेष की वाणी किछि लीला भी ऊपर जाउ नै मते क्षमा करिवे किंतु कहना समय कम अछि काम भी ढेर अछि आ एठी टाइमिंग ए बेला हला जे मु बेसी आ किछि कहि पारुनी ठाकुर गोटे जायर कहले आमे जतो कथाई बोली ना केनो सार कथा हलो इष्ट स्वार्थी हो इष्ट स्वार्थी होले सब गोलमाल चुके जाबे तो आमर पड़ोसी केमिति अछि आमे न जानिबा हमर आस पड़ोस रे कोन अछि आमे न जानि आमे दूर दूर जाई जाजन करिबा चेष्टा तो करिबा ताकू थोड़े ऑफर तो दबा कि हां प्रभु आछंती ठाकुर जाहिर करे जे पड़ोसी रा तोर निपात जाबे तुई बसे सुख खाबी बुझी जा छुटे जा तादेर बाचा ताराई जे तोर जीवन पुंजी माने आमर जीवन रो पुंजी हेले से माने ही जे माने हमर पास पड़ोसी आउ से पास पड़ोसी रे प्रथम आछि मोर माने व्यक्तिगत तापर दंपति तापर माने समाज जो समाज रे मु रहूची आगे व्यक्ति भाव को व्यक्तिगत भाव को ठीक करी तापर समस्त को तो जा भी हो आपण समस्ते भलो रहंतु मंगल रहंतु एतिक मोर ठाकुर पते चरण रे श्री चरण रे प्रार्थना करे आपण समस्ते आहुरी भलो भाव रे आनंद रे करंतु ऑनलाइन सत्संग आहुरी बेसी लोक को उद्बुद्ध करंतु जेमिति इष्ट कर्म आहुरी बढ़ी बढ़ी चले आ खूब अचिर रे माने ई 3.5 कोटी जेपरी पूर्ण हुए समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु जय जयगुरु पतिता अति सुंदर भाव रे हृदयस्पर्शी कथा गुड़ी आम पाखे अति संक्षेम हेले मंजी मंजी कथा गुड़ तोड़ी रखिले विशेष करी परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा जो इच्छा जो आह्वान आज आम मान पाखे आसी उपनीत अच्छी जमी बास्तवायित आम प्रतिपत्य कर उठा प्रति प्रत्येक ध्येय हो इति अवसर आपणकर शांति स्वस्ति सुदीर्घ निरमय तथा इष्टिपुत जीवन पाई प्रार्थना करे परम पिता पाखे एवं टीम इष्टि चेतना अनुकूल तरफ आपन को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। अभी हम लोग का साथ जुड़े हैं बेहला कोलकाता से। हम लोग उनका गाना बहुत जगह ऑनलाइन सत्संग में सुने हैं, बहुत बेहतरीन गाना गाते हैं। श्री विश्वेश्वर राय दादा सहप्रतिनिधि सत्संग में अभी उनको विनती करता हूं एक तो कोरस परिवेशन करेंगे। दादा ऑनलाइन में उपस्थित सभी दादाओं को माताओं को हमारा रानंदित जय गुरु और सभी को इस सत्संग में आने के लिए जो सद्दो दादा हमको थोड़ा सा मौका दिया उनको जो है मैं आभारी हूँ। जय गुरु दादा आचार्य देवेर एक गान যেটা আপনারা অনেকবার শুনেছেন আমার গাইছি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান কবর সবর পনে
সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান বাবার সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকে। মায়ার ফাঁদে কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা। মায়ার ফাঁদে কঠিন ধাঁধা যেন না হয় পথের বাধা। মন যেন হয় অবাধ হয়ে সদাই তোমার পানে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। জানি তোমায় বাসলে ভালো সেবায় তোমার আলো আলো। জানি তোমায় বাসলে ভালো সেবায় তোমার আলো আলো। তোমার প্রভু করলে সেবা মুক্তি মেলে এই জীবনে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। পরম প্রেমী বিশ্বপতি সব গতির তুমি গতি। পরম প্রেমী বিশ্বপতি সব গতির তুমি গতি। তোমার হওয়ার দাও সুমতি হই যেন পাই শ্রী চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথী যেন প্রভু তোমার থাকি। যেন প্রভু जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत बेहतरीन कोरस आप किए। परम पूज्य पद आचार्य देव शिष्य दादा के द्वारा
रचित, आप ऐसे गाते रहिए और कभी टीम इष्टि चेतना में आने के लिए मैं अभी विनती करता हूँ। आपके सार्वभौमिक मंगल तथा इष्टिपुत जीवन के लिए परमपिता के पास प्रणति ज्ञापन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु। वर्तमान आम जय गुरु दादा। वर्तमान आम सहित युक्त अछंती सत्संग सह प्रतिऋतिक सत्संग वर्षियान ऋतिक देवता अनुगुल श्री निमाई चरण बेहरा दादा सुंदर भाव जाजन कीर्तन करती बयसर परिणत अवस्था पहुंचले आज सत्संग रे सक्रिय अछंती तांको वर्तमान पाई निवेदन करे विस्तृत रे जाजन तोली रखा पूज्य निमाईदा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज्ञा आज्ञा। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्यां द्रविणा तुम्हें सर्व मम देव देव गतिभर्ता प्रभु पेष्ट ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ उदाता सद्गुरु नमो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम पूजनीय श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री प्रधान आचार्य देव श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादांकर श्री चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। या सहित पूजनीय बाबाईदा और ठाकुर परिवार सभी चरण में मोर शतकोटि प्रणति जनाऊँछि। आज इष्टि चेतना अनुकूल रे सत्संग ये धारावाहिक भाव में चली देखे बहु प्रवीण कर्मी मैंने आधे जोग दौरान ये सका इष्टम कथा शुणवार ये सुजोग ये युवक जो माने सब इष्टि चेतना टीम कर प्रथम साधुवाद जनाऊँछि एवं मु निजे आज किसी कहिबार ठाकुर कथा कहवाई आसी ये सुजोग जे मत देइचंती मु निजको गर्वित अनुभव करुच्ची। सर्वप्रथमे मु आज ऋतिक मंडली अधुर्जु जाजक भक्त मंडली एवं गुरु भाई माँ मान जोग देथार मु समस्त मोर हार्दिक जय गुरु अंतर जनाऊँछि। आज भोग प्रदान करछन्ति हमर प्रिय इष्टप्राण गुरुभ्राता राजकिशोर दास भाई आम अनुकूल आ श्रीमती इंदुमती विश्वाल माँ आलू आज भोग प्रदान करछन्ति। सर्वप्रथमे मुझे इष्टम पाखरे सुस्थ स्वस्थ दीर्घायु जीवन कामना करने सहित परिवार मंगल कामना करी मोर यही पद कथा कहवाई चाहिए। बयस तो जो कथा बाबू कहला कह भाया संभव नुह समस्ते आज इतने जोग दौरान मुझे आज जोग देवाई चाहे कह चाहूँगी आम जो विश्वेश्वर राय भाई जो कलिकता सी बर्तमान कोरस करुले देखिकी मुझे भावुली मु कौन बेसी बुढ़ा हो जाइए सी किपरि भाव में कोरस गाँव सी जी ठाकुर अपार दया आज कथा कहबार सुजोग मिली। मु तो विशेष कथा किसी जानी ना आज युवक मान जपरी भाव में विभिन्न भाव में आज ठाकुर कथा कही पार्टी आम तो सब सी पुराणा रेकर्ड ता छड़ा आउ तो किसी कहबार ना। आज आम पूर्व आलोचना करते सागरपति भाई खूब सी बोधे खूब युवक पाटू जहाँ जना पड़ता कथारू आज ये युवक मान जपर इष्टि चेतनार युवक माने आज ठाकुर प्रचार प्रसार कर मंगल कामना करी मोर धन्यवाद जनाऊँछि। आज इष्टि चेतना आज देश विदेश बहु लोक ये आलोचना भाग नौ। आज आम मन एक परम सौभाग्यर समय आसी आम मैंने विभिन्न वक्ता विभिन्न
କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗହିରୀ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ ଏବଂ ଏଇ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମର ଜାଣିବା ହଉଛି ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ତୋର ଚରିତ ସୁଧା ପାନ ନିରତେ ଥାଏ ଯାର ମନ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ଯାଏ ତରି ବିପ୍ର ନ ପାରେ କର୍ମ କରି। ବିପ୍ର କିଏ ସେ? ତା ଯେ ବେଦ ଭାଷା ତ ଭବତି ବିପ୍ର, ଯେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଯେ ବେଦ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବହୁ ତରିବାର ଉପାୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ କଥା ଶୁଣେ, ତାର ଉପାୟ ସେ ଆପେ ଆପେ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ଜାଣେ। ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ଶୁଣେଇ ବୁଝେଇ ଯେଜନ ମଜେଇ ମନେ ବହି ଅତି ଅନୁରାଗ, ସ୍ୱଜନ ସମାଜେ ପ୍ରୟାଗ ସେ ଲଭେ ଅକ୍ଷତ ଶରୀର ଚଉବର୍ଗ। ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଶୁଣିଲେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ମଣିଷ ମଜିପାରେ ଏବଂ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ କରିବାଟା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଜୀବନରେ ଶୁଣିଛି ବା ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଇ କେତୋଟି ପଦ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବି। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଦାଦା ସେ ପ୍ରାୟ ସେ ଚାହା ଦୋକାନରେ ବସନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଏବେ ବିଙ୍କିରା ମଧ୍ୟ ସେ ବସିକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସହ ଗପସପ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି ବସନ୍ତ ସିଂ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ବସନ୍ତ ସିଂ ଦାଦା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକ ନିୟତ କର୍ମୀ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ପାଖରେ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାରେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବଶ୍ୟାନ ଭକ୍ତ। ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦାଦା ଡକେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବସନ୍ତ ସିଂ ଦାଦା ଆସିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବସନ୍ତ ଦା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଠାକୁର କଣ ଥରେ କହିଲେ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କଣ ଠାକୁର ତ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଖୁବ ଖରା ହଉଥିଲା, ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ମନେ ପଡିଗଲା। କହିଲେ ଠାକୁର ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମରେ ଠାକୁର ଶୋଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ଏପଟ ସବୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବସନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବସନ୍ତ, ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି? ସିଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଜାଣନ୍ତି, ଆ ଛଡା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ସିଏ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କୃତି ଆଚରଣ ତିନି ନା ଜାନେ କିଏ ଜଣେ, କିଏ ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହିବ? ଏ କଥା କହିବାଟା ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ, ଠାକୁର ଆମ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, ଆମ ଭଳି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତିନି, ଆମ ଭଳି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣ ଆମ ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ। ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ, ଯିଏ ସେ ପରମ ଧାମରୁ ସେ ନିଜେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବେ ଦିନେ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ସମୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଠାକୁର ପଚାରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ କି ଈଶ୍ୱର ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଯେପରି ହିମାଳୟ କହିପାରେ ନା ମୁଁ ହିମାଳୟ, ସମୁଦ୍ର କହିପାରେ ନା ମୁଁ ସମୁଦ୍ର, ପବନ କହିପାରେ ନା ମୁଁ ପବନ, ସେପରି ମୁଁ କହିପାରେ ନା ମୁଁ କିଏ। ଭକ୍ତର ମନ ତ ମାନି ନାହିଁ। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ଜାଣିଥିବେ, ତା ମୁଁ କିପରି କହିପାରିବି। ପୁଣି ଧୀରେନ ସରକାର ପଚାରୁଛନ୍ତି IPS ଅଫିସର ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଇ କିଛି ଗପଟପ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ନା ଠାକୁର କଣ ଖାଲି ଗପଟପ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗପଟପ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଜୀବନର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବୋଧେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ କଣ ଗଡ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହେ ଗଡ, ମୁଁ ଯଦି କହେ ଈଶ୍ୱର କହେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ନ କହେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯଦି ନ କହେ, ତାହେଲେ ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଦ୍ରମଳା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, କହିବା, ତାଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ ବା ସେ ଯୋଉଠି କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଜାଣିବା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ, ଆଜି ବହୁ ସାଧକ, ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇସବୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ପୁଅ, ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଛି, ସେ ଆଜି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ନ କହିକି ରହିପାରୁନାହିଁ। ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପାଚକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ତାର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା। ଏଇ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ତ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କଲେ। ଏଇ କେସରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଭାଇ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ନାମ କେସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଠାକୁର ବଡ଼ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟଥା ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବିବ୍ରତ ହେଲେ, ଯେତେ ବୁଝିଲେ ଠାକୁର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଡଭୋକେଟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବିକାଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ଯେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଲାଲ ବିହାରୀ ଲାଲ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ କରିକି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଓକିଲାତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ଲାଲ ବିହାରୀ ଲାଲ ଯିଏ ବଡ଼ ଓକିଲ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ କେସରେ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ନେବେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏଇ 18 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ କେସ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ବଡ଼ଦା ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଲାଲ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ 18 ଦିନ ପାଇଁ ଦିନକୁ 1000 କରି 18,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ପଇସାଟି ବି ନେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ପଇସା ନେବି,
ସେ ନାମଜାଦା ଓକିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି ସେ ମଣିଷର ଆଖି ଦେଖିକିରି କ୍ରିମିନାଲ କିଏ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସାଧକଙ୍କର ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଭଳି ସିଏ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଦିଟା ଆଖି, ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସହଜ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେ ସେଥିରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଡବଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପର୍ସନାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ କାହାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏକବାର ତଟସ୍ଥ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅନାସକ୍ତ ସମତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ କାହାଠାରୁ ନେବେ? ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର କଥା, ଲାଲ ବିହାରୀଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅଗଣିତ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ଯେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ଯେ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାରାଣସୀର ଜଣେ ମହାପଣ୍ଡିତ, ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୁକ୍ତି ମୀମାଂସାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେ ଖୁବ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ପଣ୍ଡିତକୁ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ, ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ପାଖରେ ଦେଓଘରରେ ଆସାମରେ ଆମର ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଗର ଅଛି, ସେଇଠି ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଟିକେ ଏ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୌକି ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଥା ବଖାଣିଲେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ବାରାଣସୀ, କୋଉଠି ଦେଓଘର, କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତି ସବୁ ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଠାକୁର ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଜି ମୋର ମହାଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲି, ଏହା ମୋର ଏ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କେତେ କଥା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡି ପ୍ରଣାମ କଲେ। କରିକି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛି ଆପଣ ହଉଛି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ, ଆପଣ ଏତେ ଲୋକ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପଡିଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈ ପଡି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ବହୁ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଏତେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନଈଁକି ରହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଯେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁର ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଠିଲା ପରେ
ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆଜି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଉଛି ମହାପଣ୍ଡିତ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଯେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ସେ ପରାସ୍ତ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ରାଜି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଜି ଗୁରୁ କରି ବସିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କଥା ସ୍ଥଳରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମେ ଏକ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ମତ ପୂର୍ବେ କେଉ ଦେଖିନି, ପରେ କେଉ ଦେଖିବେ ନା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ତିତାପ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱଦେହରେ ନର ରୂପରେ ଆଜି ଏ ଧରାରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଆମେ 10 ମାସ ଭିତରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ 12 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ଏ କମ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଜନ୍ମର କଥା, ଦୂରରେ ଧୀବର ମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ହିମାୟତପୁର ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ପୋଡି ଯାଉଛି। ସେ ତ ମାରଧରା ଛାଡି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଦେଖିଲେ ହିମାୟତପୁର ପୋଡୁନାହିଁ, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ନିଆଁ ଲାଗିନାହିଁ, ଯୋଉ ସୁତିକା ଗୃହ ସେ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଉଠିଛି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଆଁ କୁଆଁ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯେ ପ୍ରସୂତି ବେଦନା ସେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟ। କାରଣ ସେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିପାକୀ ବାହନରେ ଚାଲେ, ଅପଥରେ ଚାଲେ, ସେ ଆସନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନର କଥା କହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଛେ ଦେଖିଛେ, ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କହିବା କହୁଛେ। ଇଏ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଛୋଟବେଳେ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘୋଡାର ସହିସ ପଇସା ଲୋଭରେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଘୋଡାକୁ ବାଡଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡାକୁ ତାର ସହିସ ପିଟୁଛି, ଦେଖାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ମୂଳା ଫାଟି ଯାଉଛି। କହିଲେ ଦେଖି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡେଇଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ନୂଳା ବସେ କିପରି? ସେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଦନା ସେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ଯୋଉଥିରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସହଜ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାର ଭକତ ହିତେ ଅବତାର। ସେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବିଷ ଲଡୁ ତାଙ୍କର କକା ମାତା ମହିମାଙ୍କର କକା ଯିଏ କବିରାଜ ଥିଲେ, ସେ ବିଷ ଲଡୁ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଷ ଲଡୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେ ହାତୀ ପରି ଜନ୍ତୁ ମରିଯାଇପାରେ, ସେ ମାଙ୍କ କାଖରୁ ଖସି ଯାଇକି ସେ ମୁଠା ମୁଠା କରିକି ସେଇ ବିଷ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଲଡୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା କହିବାଟା ଯୋଉ କେତେ କିଛି ମନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 1 1 2, ଆମେ ମଧ୍ୟ 1 1 2 କହୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲା ସେ 2 କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା 1 1 2 କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ 2 କହୁନାହାନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ବଡ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ବେତ୍ରାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି 2 ହେଲା କିପରି। ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସମାନ, ଗୋଟେ ଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାନ ପରି ନୁହେଁ, ତା କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏକ,
ଏକ ପରି ଏକ ଦୁଇ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅମତ ଥିଲେ, ବଢିଲା ପରେ ସେ ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଛି ଧର୍ମ ବହୁ ହୁଏ ନା, ଈଶ୍ୱର ବହୁ ହୁଏ ନା, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏକ, ସେ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ହୁଏ ନା, ସେ ଦିଟା ଏକ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କହିବା ଆମମାନଙ୍କର ତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଠାକୁର କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେଇ କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ସାଙ୍ଗ, ଦେଖିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଇ ବନ୍ଧୁ ପଚାରନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେଇପାରୁ, ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛି ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଣିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେଇ ସେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଏହା କି ସମ୍ଭବ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ? ମା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ମା କହୁଛି କି ଅନୁକୂଳ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଅଙ୍କ ଆଜି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଠାକୁର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଅଙ୍କ ପଡିଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଅଙ୍କ ସବୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଅଙ୍କ ଆସୁଛି ନା? ଅଙ୍କ ସବୁ ଆସୁଛି, କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଅଙ୍କ କରିଦେବି ମୋର ମାର କଥା ଅନ୍ୟଥା ହେଇଯିବ। କେତେ ମାତୃଭକ୍ତି! ଏପରି ବିରଳ ସଂସାରରେ କାହାଠାରୁ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଦିନ କଥା, କାଚ ପଶି ଗୋଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସାଧାରଣ ମା ମାନେ କହନ୍ତି, ଏ କିଛି ହେଇନି, ତୁ କାହିଁକି ହଉଛି? କିଛି ହେଇନି, ଯା ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ଏ ଛୋଟା ଗୋଡରେ ରକ୍ତ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଗୋଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ତ କଷ୍ଟ ହଉନି? ନା ନା, ମୋ ମା କହିଛି ତୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା! ଏଇ ଯେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ମୋର ତ ଦୃଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବହୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କହିବାକୁ ହଉନି, ସମୟଟା ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମୁଁ କେତୋଟି କଥା କେବଳ କହିବି। ଆଜି ଠାକୁର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା, ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି 3 କୋଟି 3.5 କୋଟିର ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏଟା ଅକ୍ଲେଶରେ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଆମମାନେ ଲାଗି ଉଠିଲେ ହିଁ ହବ। ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ହଉଛି, ଆମର ଏଇ 19 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସୁଧା ସର୍ଜନା ହେଲା, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖେ ଦୀକ୍ଷା ହେଇପାରେ। କିଏ ସେ କଲା? ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି 3.5 କୋଟି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର ଭାଇମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ସୁଧା ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମୟ ତ ବହୁ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସୁଛି, ସମୟଟା ଅଧିକା ନେବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିପାରୁନି। ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା, କିଛି କଥା ଠାକୁର କହିବା ପାଇଁ, ତ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁ ମୋର ତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଭୁଲ ଥରେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ବାବୁ ଭାଇର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯେ ସେ ଯାହା ଦି ପଦ କହିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଖୁବ ବଢି ଚାଲେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଅଛି ନଗାଧିକ ସର୍ବତ ହଉ ପ୍ରଚାର ହଉ ସତନାମ। ଏ ସତନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୋଳିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆଗେ ଲାଗି ଉଠିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା। ଏହି ହଉ ଆମର ସାଧନା। ତାଙ୍କର କଥା ବହୁ କଥା ମନରେ ଆସୁଛି, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଲା ପରେ ଟିକେ ବାଗ ଲାଗୁନି। ପୁଣି ଯଦି କେବେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହୁଏ, ତାର କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
प्रिय परमकर जन्म वृत्तांत दिव्य लीलार कथा एवं वर्तमान परम पूज्यपद आचार्य देवशिष दादा जो इच्छा जो आह्वान आपण भी प्रति समय कथा कही रखती केमती दीक्षार प्रचार प्रसार हम आम कौटी जावा केमती दीक्षाटा करवा निहाती प्रयोजन आपण से इच्छा टिकक ये बयस रखिंट से आचार्य परंपरा रक्षा कर चली इति अवसर आपणकर दीर्घ सुस्थ निरोग जीवन पाई परम पिता पाखे प्रार्थना जना एवं टीम इष्ट चेतन तरफ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज ये आसंता काली सत्संग संबंध समय आपण मान कही रखे आसंता काली ठीक यही समय टीम इष्ट चेतन अनुकूल एक विशेष सत्संग रही विशेष सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव रहिबे युक्तराष्ट्र अमेरिका सत्संग प्रवीण कर्मी श्रीयुक्त मनोज कुमार पात्र दादा एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे इंजीनियर नारायण बेहरा दादा सभापति भुवनेश्वर एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे सुश्री ज्योतिर्मयी राव मा राउरकेलारू एवं श्री जगन्नाथ साहू भाई अमेरिका आज ये 198 परिवार युक्त हो प्रिय परमकर कथा श्रवण चिंतन मनन व्रती थिले समस्त सार्विक मंगल पाई परमपिता पाखरे प्रणति जनाए एवं प्रतिदिन भली आज बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद इष्टतपा कर्मी वृंद युक्त थिले भाई और माँ माने युक्त थिले समस्त मोर अंतर जयगुरु यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग घोषणा आपण मान संक्षेप कही रखे संध्या 6:30 समय डेरजेंग सत्संग केंद्र आनुकूल्य साप्ताहिक सत्संग अनुष्ठित होब एवं से ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव युक्त होउचंती मानकर अति आपणार श्रीयुक्त बसंत कुमार साहू दादा ठाकुरबाड़ी पुरी बरेन जाजकर्मी प्रहलाद साहू भाई निवेदन करछंती बहु भाव योगदान करने संध्या 7 घटिका समय सत्संग विहार ढेंकानाल सत्संग विहार केन्द्रापड़ा BBNTC के आनुकूल्य एवं सत्संग विहार आली आनुकूल्य प्रतिदिन भली ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित होब बहु भाव योगदान करने को निवेदन करा जायछि। वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करने बरेण्य जाजक कर्मी श्री देवेंद्र कुमार साहू भाई की निवेदन करे अन्य माने म्यूट रखा निवेदन करी रखे। जय गुरु देवेंद्र भाई। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे वंदे मातृवर्गान् वंदे अंकुष्टि दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु समस्त को जय गुरु समस्त को जय गुरु शरत भाई जय गुरु समस्त को जय गुरु भाई जय गुरु
ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବାର ବାଧକ ସାଥିଲା ଅନ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରେମା ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଘାସି ଭାଇ ଖାଲି ଭୋଗ ନିବେଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରେମା ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।